video guys, maluto talaga sa kalaha guys. Ay perting init sa bong guys. Experiment tadi itlog luto tapos kalaha sa init sangat daw lang guys. Ari guys buko ano itlog guys. Maluto guys oh. Tasin guys perting init sangat daw guys. Oh. Luto siya guys. Bakod kung perting init sa bong. Nalutong itlog guys oh. Tanawan niyo guys. Oh. Yan. Luto ganun itlog guys oh. So init na sa adlaw guys, butang atasin guys. Bakod gali guys, maluto gali tama sang init sang adlaw. Ang itlog butang puting kalaha, kag butang mo mantika kag ibulat sa init guys, butangan mo itlog guys, maluto gali guys oh. Pertige pa nang init sa bong number 4 ang init sa bong guys oh. Pumatudan ta guys ang init sang adlaw, ipaluto sang itlog guys. Thank you for watching guys. God bless.